सान्द्रानन्दापबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावत् भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम् नम्राणां सन्निधत्ते सततमविपुरैसेनभ्यर्थितानभिः अर्थान् कामानजस्रं विदर्शि परमानन्द सान्द्राङ्गतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधिकफलपारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं चक्रवाणी द्रुममभिलषति व्यर्थम् अर्तिव्रजोऽयं सूर्यस्पर्धिकिरीटमोदतिलकत् प्रोद्वासि पालान्धारं कारुण्याकुलनेत्रमादहदिदोल्लासं सुनासापुडं कण्ड्योतन्मकरापकुण्डलयुगं कण्डोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपडल श्रीवर्षदीपं भजे केयूराङ्गदकङ्गणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गीद श्रीमद्बाहुचतुष्कदङ्गदगदा शङ्गारि पङ्गेरसान् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितरसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तव आर्तिष्ठितं पठन्तो नामानि प्रमदपरसिन्धो निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरदकथयन्तो गुणगदाः चरन्तो ये भक्ता त्वयि खलु रमे परममुन् अहं धन्य मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तो कर्मभिजते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमदते पादतुलसी परिक्राणे ग्राणां श्रवणमविदे चारुचरिते ദശകം 11 ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെയും ഹിരണ്യാക്ഷന്റെയും ജനനം. ക്രമേണ സർഗേ പരിവർദ്ധമാനേ കഥാപി ദിവ്യാസനഗാധയസ്തേ ഭവദ്വിലോകായ വികുണ്ഠലോകം പ്രപേദിരേ മാരുതമന്ദിരേശ മനോജനൈ ശ്രേയസകാനനാദേ അനേകവാപി മണിമന്ദിരൈശ അനുപമം തം ഭവതോ നികേതം മുനീശ്വരാ പ്രാപുരതീതകക്ഷ്യാ ഭവദ്വിദൃക്ഷൻ ഭവനം വിവിക്ഷൂൻ द्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्दां तेषां च चित्ते पदमापगोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेदम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्त्यन्निर्नोस्त्विति नेमनुस्तान् तदेतदज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरार्पितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गिर्भिस्तु वदो मुनीन्द्रान् अनन्यनादावदपाशदौ तौ सारम्भरुब्धेन भवत्सिबुर्मान् उपेतमित्यात कृपं न्यगादीः त्वदीयभृत्या पदकाश्यपातौ सुरारिवीरा उदितौ द्वितौ द्वौ सन्दासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाभिमान्यौ हिरण्यपूर्वक हसिबुक्किलैकैः पारो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भगवन्नादमशेषलोकं वृषाद्यरुन्दां द्विजवासनान्दौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रो रणाय धावन्नववाप्तवैरी भवत्प्रियाक्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्मा द्विनदन् गदावान् तदो जलेश सदृशं भवन्दं दिशम्य बभ्राम गवेशयं स्वां भक्तैकश्रुत्यस्य कृपानि दे त्वं निरुद्धिरोगान् मरुदालयेश दशकं 12 वराहावतारं स्वायं भूवो मनोरथो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमावशरणं भवदङ्कृसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजाधृजिते मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पयतात् प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मुनिनां स्वयम्भू अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तेत् आहा विभो जलमहं न्यपबिम्बस पुरस्ताद् अद्याभिमज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यतोऽस्य नासा पुनः समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्र विपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोदकुम्भिसदृश्य सतम्रवास्तम् अभ्रे तदा विदमुदीक्ष भवन्दमुच्चैः विस्मेरदां विधिनगा सहसौनुभिस्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किडुरुद्धितो मे नासा पुनात् किमु भवज्यतिथ्यमाया इत्थं विचिन्त्यन्ति दारति शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्तितकोरकोरं तं ते निनादमुपकर्णजनः सतताः सत्यस्थिता च मुनयो नुनुमो भवन्दं तस्तोत्रहर्षुलमना परिणद्य भूयः तोषाययं विपुलमूर्तिरवसारतस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविदोदरामा प्रदक्षिप्तपालद्धिरवामुखघोरकोणः तूर्णप्रदीर्णजलदपदि परिपूर्णदङ्ष्णा स्तोत्रन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम्
अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्यमिङ्गिलकुलं कालुक्षोमलीमालम् आविश्य भीषणवेण रसातलस्तान् आगम्बयन्वसुमदीमगवेशयस्त्वं दृष्टा ददैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशिनां च निधि गुणगिरिर्विभो त्वम् आपातु कानविगणय्य सुरारिकेणान् तंशाङ्गुरेण वसुधा मददा सलीलम् अभ्यन्तरन्नदरां दशनाग्रलग्न उस्ताङ्गुराङ्गित इवाधिकपीदवानात्मा उद्धूतकोनसलिला जलधेनुदञ्जन् क्रीडावराकमपुरीश्वर पाहि रोगात् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।